Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Materi kita hari ini adalah bedah materi listening. 7 hari yang lalu kalian sudah melaksanakan yang namanya tryout ujian sekolah teori. Kalau dulu kita menyebutnya tryout UNBK, tapi karena UNBK sudah dihapuskan, maka diganti menjadi ujian sekolah teori. Walaupun ujian sekolah teori itu ada beberapa materi lagi, tetapi yang menjadi acuan adalah 3 mata pelajaran, salah satunya adalah bahasa Inggris. Bersama saya, Mr. Purnomo Sidi, kurang lebih 20 menit ke depan, kita akan mempelajari, kita akan bedah tentang listening session di kondisi pandemik. Memang dalam kondisi pandemik seperti ini ada perbedaan. Jika di kegiatan tatap muka listening hanya 15 soal, tetapi di kondisi pandemik berkurang menjadi 10 soal. Jadi ada beberapa bagian-bagian yang memang kita hilangkan dari penulis soal, tapi tidak mengurangi makna ujian itu sendiri. Listening session itu sendiri dibagi menjadi 4, listening to picture, question and responses, short conversation, and short talk. Masih sama bagian-bagiannya, hanya ada dikurangi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat slide selanjutnya. Ini adalah question number 1. Dalam question number 1 ini ada indikator soalnya. Indikatornya adalah bagaimana ada suatu gambar, dan gambar ini berhubungan dengan kegiatan profesi seseorang. Anda harus mendengarkan 4 ungkapan dan menyesuaikan dengan gambar yang ada. Ungkapan mana yang tepat? Untuk lebih jelasnya, mari saya putar audionya. Number 1. Listen to the 4 statements and choose the one that best describe the picture. A. The security officer is using the computer. B. The radio announcer is looking at the monitor. C. The technician is repairing the microphone. D. The air traffic controller is giving the announcement. Bagaimana? Cukup jelas ya? Ya, di slide selanjutnya saya coba jabarkan 4 ungkapan yang kalian dengarkan. Yang pertama, the security officer, the radio answerer, technician, the air traffic controller. They are the profession in English. According to the picture, which one is the best responses or the statement? Ternyata statement yang lebih tepat apa? Yang D, air traffic controller is giving the announcement. Mengapa? Jika kita lihat yang A, ya, coba saya benarkan kembali. Number 1. Listen to the 4 statements and choose the one that best describe the picture. A. The security officer is using the computer. B. The radio announcer is looking at the monitor. C. The technician is repairing the microphone. D. The air traffic controller is giving the announcement. Oke, baru saja kita dengarkan yang kedua kalinya. Ya. Kalau yang A, the security, satpam atau security, nggak mungkin, ini bukan satpam. Yang B, the radio answer, memang ini gambarannya bagaikan radio, tetapi ya kalau kamu lihat di sana di jendelanya itu ada gambar pesawat udara ya. Nah, makanya lebih tepatnya apa? Yang D, the air traffic controller. Ya, jadi pemantau jalannya pesawat, jalannya udara, ya, sedang memberikan announcement, pengumuman. Kalau yang B, kita lihat the radio answerer is looking at the monitor, ya, the man is looking at the script, the man is looking at the writing, not looking at the monitor. Itu yang memang harus kamu pahami. Jadi hati-hati dengan pengecoh soal listening. Oke, question number 2. Ya, question number 2 sebelum saya jelaskan apa kisi-kisinya, mari kita perdengarkan dulu. Number 2. Listen to the 4 statements and choose the one that best describe the picture. A. The area looks quite clean and peaceful. B.
The visitors are swimming near the motorboat. C. The beach is full of fishermanship. D. Some people are sailing toward the mountain. Okay, my student. Question number 2, listening to picture, is about the recreation places or the tourism places. Jadi ada suatu tempat wisata, bisa ditebak tempat wisatanya apa ini? Iya, ini adalah pantai, ya. Nah, di pantai tersebut ada apa saja? Ya, ada pegunungan, ada kapal nelayan, otomatis ada nelayannya juga, ya. Mari kita lihat next selanjutnya. Iya, dalam pembahasan saya ternyata ya benar juga ada kata-kata beach. Nah, jadi biasanya kalau tempat menggambarkan suatu benda, tempat atau tempat itu biasanya akan diperdengarkan. Ternyata ada kata beach yang kita dengar. Dan di sana juga ada kata fisher yang kita dengar juga dan ship. Maka kita bisa sesuaikan bahwa jawabannya adalah C. Oke, untuk lebih detailnya lagi biar Anda paham, saya putar untuk kedua kalinya. Number 2. Listen to the 4 statements and choose the one that best describe the picture. A. The area looks quite clean and peaceful. B. The visitors are swimming near the motorboat. C. The beach is full of fishermanship. D. Some people are sailing toward the mountain. Oke, cukup jelas ya. Selanjutnya, question number 3. Question number 3 is not listening to picture, but question and responses. Mengapa dinamakan question and responses? Tidak tertera, tidak tertulis pilihan soalnya dan pilihan jawabannya. Jadi, Anda memang harus fokus dalam kondisi seperti ini. Biasanya ada suatu statement, baik itu pertanyaan ataupun pernyataan, kira-kira responnya yang tepat itu apa? Ya. Dalam hal ini, question number 3 ini, question responsesnya adalah tentang saran, materi kelas 11 ya. Saya kira kalian sudah paham. Hanya faktor listening saja dari reading ke listening. Untuk lebih jelasnya, mari kita perdengarkan. Number 3. Listen to the question or the statement and choose the best response to it. How can I get this computer fixed? A. It's pretty good, isn't it? B. Log it to the desk. C. Call the IT department. D. This laptop is expensive. Oke, cukup jelas ya. Apa pertanyaan yang ditanyakan tadi? Masih dengar nggak? Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat. Ya, ternyata pertanyaannya adalah how can I get the computer fixed? Benar apa tidak? Mari kita dengarkan lagi. Number 3. Listen to the question or the statement and choose the best response to it. How can I get this computer fixed? A. It's pretty good, isn't it? B. Log it to the desk. C. Call the IT department. D. This laptop is expensive. Oke, benar ya? Jadi how can I get? Bagaimana saya bisa membenarkan komputer? Kan meminta saran, ya, meminta solusi. Jadi yang namanya saran itu ketika when we have the problem and someone else give the solution. Apa solutionnya ketika komputer rusak? Nah, ternyata di sini kata computer fix itu bisa kita sesuaikan dengan call the IT department. Oh ya udah, telepon aja bagian IT-nya, mungkin bisa memperbaiki. Nah, jadi jawabannya adalah C. Oke, and then number 4, question number 4 ini tentang mengundang atau making invitation. Ya, biasanya dengan ungkapan would you like, do you want, ya seperti itu. Mari kita dengarkan. Number 4. Listen to the question or the statement and choose the best response to it. Will you be joining the meeting at my headquarters next week? A. I've met many people all over the world. B. Yes, come and join us at 8:45. C. No, I'll try to come early next week. D. Sorry, but I have an appointment with a client. Ya, oke, ya. Jika kita urutkan, pertanyaannya adalah will you be joining the meeting at headquarters next week? Ya.
Nah, ini biasanya dengan ungkapan would you like, will you join, itu adalah invitation. Dan jawabannya adalah, sorry, but I have an appointment with client. Pak, ketika seseorang mengundang, boleh kita menolak? Iya, boleh saja. Asalkan bagaimana cara dia menerima, bagaimana cara dia menolak, itu pas dengan ungkapan sebelumnya. Ya, question number 5. Question number 5 ini tentang offering help. Ya, jadi menawarkan bantuan. Ya. Peserta didik dapat menentukan satu respon yang tepat sesuai konteks. Ya, mari kita dengarkan. Seperti apa offering help? Number 5. Listen to the question or the statement and choose the best response to it. Can I help you with your bags? A. She begged me to say nothing. B. I help you as soon as I arrive. C. Thanks, that's very kind. D. These are the expensive bags. Ya, oke. Ternyata pertanyaannya adalah cukup gampang. Can I help you? Ketika ada seseorang mengatakan can I help you, berarti dia meminta pertolongan. Maka kita bisa menjawabnya dengan apa? Thanks, that's very kind of you. Terima kasih, Anda baik hati. Jawabannya adalah C. Oke, and then question number 6. Question number 6 ini sudah masuk dalam short conversation. Kalau di bagian picture ada gambar, di bagian short question and response itu hanya ada satu ungkapan dan pilihan jawaban, tapi di short conversation Anda akan mendengarkan lebih dari satu atau dua ungkapan, ya, dalam bentuk dialog, dalam bentuk conversation. Di sini apa temanya? Berhubungan dengan kegiatan di waktu lampau. Tolong diingat, kegiatan di waktu lampau merupakan bagian utama dalam tenses. Ya, biasanya itu menggunakan kata kerja kedua atau menggunakan to be, was atau were. Ya. Oke, mari kita lihat. Dan biasanya short conversation itu ada pertanyaannya. Ya, jadi ketika Anda sebelum mengklik audionya, usahakan baca pertanyaannya dulu. Pahami. How did Jane break her leg? Apa maksudnya? Oh, bagaimana Jane itu kakinya sakit. Bagaimana kakinya kok bisa sakit, ya? While skiing, mountain climbing, in bicycle accident, or in automobile accident. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan. Number 6. Listen to the conversation and choose the best answer to the question. I heard that Jane broke her leg in the bad fall. That's right, she had a skiing accident. That's too bad. She will be on crutches for the rest of the winter. How did Jane break her leg? Ya, bagaimana? Sudah dapat jawabannya? Cukup jelas ya? Jawabannya juga simpel sekali. Mari kita lihat. I heard that Jane was broken her leg at Bethel. That's right, she has skiing accident. That's too bad, she must bear it at winter. How did Jane break her leg? Nah, ketika apa? Ketika bermain apa? Ski, ya kan? Di sana dikatakan, that's right, she has skiing accident. Maka jawabannya adalah A. Oke, understand? Ya. Selanjutnya, kita masuk ke question number 7. In question number 7, still discuss about short conversation. Is about rencana dan disajikan sebuah pertanyaan tentang kegiatan dilakukan saat pembicara percakapan. Ya. Jika di question number 6 itu tentang past activity, maka di number 7 is about future activity. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan audionya. Number 7. Listen to the conversation and choose the best answer to the question. Are you ready to go yet? No, I have to sign these checks before I can leave. There are 15 or 20 of them. I'll be waiting. I have plenty of time. Oke, ya, jelas ya. What is the woman going to do? Oke, ya. Bagaimana? Ya, tadi saya salah ya. Oke, untuk mempersingkat waktu. What is the woman going to do? Ya. Nah, kalau ada ungkapan what is the woman bla 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 going to do, dengan going to itu kegiatan yang akan terjadi. Akan terjadi kapan? Di masa akan datang. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat dan dengarkan kembali skripnya.
Number 7. Listen to the conversation and choose the best answer to the question. Are you ready to go yet? No, I have to sign these checks before I can leave. There are 15 or 20 of them. I'll be waiting. I have plenty of time. What Oke. is the woman going to do? Oke, guys, ya. Jelas ya? Oke. Are you ready to go yet? No, I have to sign, bla 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 bla. I'll be waiting. I have plenty of time. Ya, ternyata wanita itu ingin apa? Ingin menyelesaikan pekerjaannya. Maka jawabannya adalah finish some work she has to do. Oke, maka jawabannya adalah C. Oke, now we take a look number 8. Ya, sebelum saya putar, coba pahami apa maksud dari pertanyaannya. Tadi kan saya katakan, ketika Anda menjawab short conversation, sebelum Anda menekan tombol play audionya, pahami pertanyaannya. What can be inferred about the woman? Inferred itu artinya conclusion. Jadi apa yang dapat disimpulkan tentang wanita tersebut? Ya. Apa sih indikatornya? Indikatornya tentang job interview. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, for the detail, now we take a look the audio. Number 8. Listen to the conversation and choose the best answer to the question. So why done? You tell me why you were interested in changing position? Unfortunately, our company is shutting down due to the economy. What would you consider your strength? I'm probably best with researching marketing proposals. What can be inferred about the woman? What can be inferred about the woman? Apa jawabannya kira-kira? Siapa yang jawab A? B? C? Atau D? Ada yang jawab E? Ya, jangan ya. Untuk bahasa Inggris ya, ujian sekolah teori yang terbaru pun juga itu tetap pilihannya sampai D. Ya, tidak ada sampai E. Ya. Oke, kita lihat. Question number 8. Sambil saya putar audionya kembali ya. Number 8. Listen to the conversation and choose the best answer to the question. So why done? You tell me why you were interested in changing position? Unfortunately, our company is shutting down due to the economy. What would you consider your strength? I'm probably best with researching marketing proposals. What can be inferred about the woman? Ya. Oke. Ya. Si man-nya itu berkata apa? Kenapa kamu tertarik pada posisi ini? Ya. Nah, kenapa kamu ingin melamar pekerjaan ini? Ternyata wanita itu mengatakan apa? Our company is shutting down due to the economy. Ya, kalau kita perhatikan dialog ini adalah kondisi ketika job interview. Bahkan kalian sebelumnya sudah saya tampilkan bagaimana kondisi ketika job interview itu sendiri. Maka pertanyaan ini jawabannya adalah B. She is being interviewed. Tapi sebelumnya mari kita lihat ada beberapa kosakata dalam soal tersebut. Ada she like changing. Apa changing? Merubah. She is good at job searching. Dia ahli. Dia pintar dalam mencari pekerjaan. She will do marketing research. Ya, ada selling, ada marketing. Tolong diperhatikan. Selling berhubungan dengan penjualan, marketing berhubungan dengan pemasaran. Oke ya. Jadi sedikit kita pahami kosakata yang biasa keluar. Lalu ada kata interesting. Ini kata interesting juga sering keluar. Interesting itu apa? Menarik ya. Oke, ada kata consider, berpikir, pertimbangkan tuh consider ya. Oke, selanjutnya mari kita masuk ke question number 9. Question number 9, it is the last level of listening test for vocational high school. Question number 9 ya, and 10 we call this short talk. Ya. And the audio for question number 9 and number 10 is same. Ya, jadi sama audionya, tapi pertanyaannya berbeda. Biasanya short talk itu berhubungan tentang announcement, tentang advertisement, ya seperti itu.
Jadi kalian akan mendengarkan apa? Mendengarkan kalian akan mendengarkan suatu informasi tentang monolog. Kalau dialog tuh diantara dua orang, tapi kalau namanya monolog itu antara satu orang. Jadi ada speaker, baik pria atau wanita, ya itu berbicara tentang informasi tersebut. Di sini indikator soalnya apa? Diperdengarkan teks monolog singkat 100 sampai 150 kata terkait pemberitahuan di sekolah, tempat kerja, ya tentang siapa pembicara, penyiar dari teks. Peserta didik dapat menentukan satu jawaban tepat berdasarkan konteks, ya. Jadi tentang announcement. Mari kita dengarkan. Listen to the following monologue and choose the best answer of the question. Attention please. There would be a girl basketball short meeting right after the school this afternoon at the school library. The meeting is expected to last around 45 minutes and finish by 5. Every member needs to be present in this important meeting. Should anyone be unable to attend the meeting, find Mr. Edgar for permission and further detail about the agenda. Looking forward to see you all in the meeting. Number 9. Who is most likely making the announcement? Number 10. At what time will the meeting begin? Oke, ya. Untuk question number 9, pertanyaannya adalah who. Ya, who itu menanyakan pelakunya, siapa orang yang melakukan kegiatan tersebut. Di sini who is most likely making the announcement. Kira-kira siapa yang melakukan pengumuman tersebut? Ya. Oke. Nah, di sini apa informasinya? Ini adalah informasi tentang kegiatan rapat basket putri. Nah, otomatis yang akan menginformasikan siapa? The club chairperson. Ya, artinya ketua dari klub tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari saya benarkan kembali. Listen to the following monologue and choose the best answer of the question. Attention please. There would be a girl basketball short meeting right after the school this afternoon at the school library. The meeting is expected to last around 45 minutes and finish by 5. Every member needs to be present in this important meeting. Should anyone be unable to attend the meeting, find Mr. Edgar for permission and further detail about the agenda. Looking forward to see you all in the meeting. Number 9. Who is most likely making the announcement? Number 10. At what time will the meeting begin? Ya, oke. Nomor 9 udah cukup jelas ya. Saya ulangi. Ya, 9 jawabannya adalah C. Dan nomor 10 apa kira-kira? At what time will the meeting begin? Ya, nomor 10 jawabannya adalah B. When the school hour is over. Kenapa? Karena di sana dikatakan after the school afternoon. Setelah jam sekolah di siang hari. Nah, artinya apa? Ketika jam sekolah itu selesai. Nah, itulah ya tentang short talk, ya sedikit informasi pembahasan, guiding, listening, comprehension. Walaupun dalam kondisi pandemik seperti ini, kompetensi ini tidak boleh dihilangkan. Dari saya ucapkan terima kasih. Sukses, ya, good luck for your test, ya. I hope and I expect all of you can pass all the examination from the school and you can continue your future. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.